काली आमे से जगार फेरिबा परे चंदन किए मारी देइछि से कथा तो आमे जानिनु हेले ता लाश पाखरे गोटे राखी पड़ीला। हाँ राखी तामाने से दी जन को जड़े ही मारी काली जदि तू मंदिर न आसबू मु भूली जीवी जे मोर केटे भाई थिला। सांग आज एतिकी थाऊ पुणी काली पार्टी करवा। हौ चलो अरे मत कौन पंचायत पड़े गले मु कौन मो को तो हाथ धोकी जिमी निशा अछि आजिरो निशा ए नहीं कौन मान पानी गावे पानी पानी कहीं पानी कहीं नहीं अरे कुआडे गल जल्दी आस ऑफिस टाइम पर मोर हो गलानी। अरे जल्दी आस रुह बाबा जाऊची। हेई नियो टिफिन में रुटी भजा अछि ऑफिस रे खाइ न। ठीक अछि हो सुना सुना 4टा बेलू रेडी हेकी थिबो आमे गोटे वकील पाखु जिबा। आंकुर पुणी वकील पाखे की काम हो मु जाए मोर सेपटे बासन कुसन बहुत पड़ी।
अरे लालू तू कौन एते टेंशन लाଗୁଛୁ कि रे अबे सेटा कौन एते थरुची अबे तू कौन चंदन कथा जानिनु कि ना कौन है तार काली आमे से जागारू फेरिबा परे चंदनू किए मारी देइछि ताकू के मारला बे से कथा तो आमे जानिनु हेले ता लाश पाखरे गोटे राखी पड़ीतला हाँ राखी हाँ राखी हेले से राखीटा मते बहुत चिन्हा चिन्हा लागुतला एते गुड़ा बासन केमिति माजिबी ए घरे मनीष काम करी करी मरी गले अरे मते एमती कौन पे लगला जेमती को पाखरे की अछि अरे बासन सब केमि सफा हला अबे तो केते बड़ डरवेटा बे बुझिलु लालू मते आउ तू डराइबुनु नहले मु तो मरिबी भूत हेई तते भी मारिबी अबे मते जहाँ लगुची से चंदन मला परे ता भूत तो देहरे लगी जाइछि गोटे तू जमा व्यस्त होनी ए पाखरे गोटे काउंटर अछि मो दीटा बियर ने आसे मारी देले भूत पेत कुआडे पळेइबे तू सत कहू तो हाँ तू एठी था मो गली आउ आसिली हौ तू जा मु एठी बसिली रसांग रानी रसांग रानी रसांग ये सही है तो ये सही है तो राम 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 शुभ शुभ नहीं अछुआ छुआ नहीं मो तुलसी मो कहानी मंदिर की मो साणी सब
ବୋଉମା ବୋଉମା କ୍ଷୀର ନେବ ଆସ। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ତମେ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲ? କଥା କ'ଣ କି ବୋଉମା, ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ମୋ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଓହୋ। ଦେଖୁନା ବୋଉମା ଏ ରାକ୍ଷୀଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବୋଉମା, ତମେ କ'ଣ ଯିବନି କି ତମ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ? ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। ହେଲେ ବୋଉମା ସେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛ? ମୋର ବି ମୋ ଭାଇ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ଆରେ ଜଗା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି ନା, ମତେ ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି। ହେ ରହ, ତୋର ତ ଖାଲି ପେଟ ଚିନ୍ତା ଆଉ, ଖାଲି ଖାଇବି। ଆରେ ତୋ ଭଉଣୀ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି? ଆରେ ରହ, ସେ ଆସୁଥିବ। ହେଇପା ତୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଭଉଣୀ, ଆଜି ତୋର କ'ଣ ଏତେ ଲେଟ୍? ଆଗ ତ ହାତ ଦେଖେଇଲୁ। ପାଟିଲି, ମୋ ହାତ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଗ ଦେଖା ଟିକେ। ହାତ ହେଇନେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇନାକି ଆମ ଭଉଣୀ ଏତେ ଲେଟ୍ ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ଯା। ଆରେ ଜଗା, ତୋ ଭଉଣୀ ତ ତୋ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା, ତୁ ତାକୁ କିଛି ଦେଲୁନି ତ? ଆରେ ସେ ତ ତାକୁ ତ ମୁଁ କିଛି ଦେଲିନି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଆରେ ତାକୁ ଦେଇ ଆସିଆ। ଚାଲ ଚାଲ। ହଉ ହଉ। ସେଇ ଟୋକା ନା ଯେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କଲେଜରେ ଲାଇନ ମାରେ? ହଁ ଏଇ ଟୋକା। ଇଏ ଆମ ଭଉଣୀ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖେ ଚାଲ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତମେ ତମ ଭାଇକି ରାଜି କର। ଏଇ ମାସରେ ଆମର ବାହାଘର ହବ। ହଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ। ତୁ ସେଇ ଟୋକା ନା ଯେ କଲେଜ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁ? ଜଗା, ତୁ ୟାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମତେ ଛାଡ।
ଆଣିକି ଟିକ ଟିକ କରିଦେବି। ଯାଅ ତମେ ଏଠୁ। ଭାଇ ରାଜ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ବି ହବୁ। କଣ ହେଲା ତୁ ସେ ଅଭଦ୍ର ବାବୁ? ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ 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 ଆରେ ତୁ ଇଏ କଣ କଲୁ? ଆଜି ମୋ ଦିନେ ତୁ ତୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲୁ? ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଅଭଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ ତାର ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତି? ନା ଯେ ତୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ବୁଝା ଟିକେ। ଓହୋ ଆରେ ଗଲୁ ଗଲୁ ଆମ ପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣିଲୁ। ଆରେ ଜଗା, ଲାଗୁଛି ଭଉଣୀ ଆମକୁ ପାଣି କଣ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ବି ଦବ ନା। ଆରେ ପାଗିଳି, ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏସବୁ ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ରାଜ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଶୁଣିଛୁ। ଖାଲିଟାରେ ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ। କାଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ମନ୍ଦିରରେ ବି ବାହା ହଉଛୁ। କାଲି ଯଦି ତୁ ମନ୍ଦିର ନ ଆସୁ, ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ମୋର କେଟେ ଭାଇ ଥିଲା। ନା ତମ ଭାଇ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ରୁହ, ମୋ ଭାଇ ଆସୁଥିବେ। ନା ତମ ଭାଇ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବୋଉମା, ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କି ପଚାରିଛ ତମ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେନି? ନା, ତା ପରଠାରୁ ତାର ମୋ ସହ ଦେଖା ହେଇନି। ହେଲେ ବୋଉମା, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। ତମ ଭାଇ କୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ, ଆସିପାରି ନଥିବେ। ହଉ ବୋଉମା, କ୍ଷୀର ନିଅ। ହଉ ବୋଉମା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ନା ନା, ମୋ ଭାଇ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନଥିବ। ଆବେ ଜାଣିଛୁ, କାଲି ରାତିରେ ବିକି ବି ମରିଗଲା। ହଁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ହଁ, ତା ଲାଶ ପାଖରେ ବି ଠିକ୍ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ମାନେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ହିଁ ମାରିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭାଇ ହେଇଥିବ, ଯାହାକୁ ମାରି ମନ୍ଦିର ପଛ ବର ଗଛ ମୂଳେ ପୋତିଥିଲେ।
ये कहा भाई कथा कहते मो भाई नुह तो ना ना से मो भाई ही नथिबो ना ना मत से जगह को जीवा पड़िबो भाई 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 तू कोठी भाई माधव भाई तमे एठी मो भाई कुआड़े गला कौन एते दिन पर तो भाई कथा मन पड़ला? हाँ माधव भाई मो भाई काई हाँ तो भाई एते दूर को पळेछि जे तू चाहिले भी तो कति से फेरी पारिबनी माने काहे की हेले सेदिन सिना तू तो कथा कही चली आसिलु आउ तापरे कौन हैला जानिचु काली जदि तू मंदिर न आसु मु भूली जीव जे मोर टिके भाई थिला अरे जगा तू कौन ताकू किछि कहिलु ना? अरे कौन ताकू आउ किछि कहबी से तो आउ छोट पिला है नहीं जदि ता मन पसंदर पिला बाछिछि से सेठी बा हो हेले सांग से कथा ठीक जे ता बाघर पई एते पैसा कोठु आनिबा? मुद्दी को बिकी आम ता बाहर करदबा हाँ हाँ सबु जिनस आनछि अरे कौन हला? अरे सिंदूरटा आनिया भूली जाइछि। अरे मु जानि छिबा तू ओडा एळे खांड करिबु हो जा जल्दी नहीं के आसे मु से बागर पर हो ए सांगो ए राज काहे टाउन जीव गाँव अरे सांगो तू कौन राज को जानी से बिना स्वार्थ रे किछि भी करे अरे ए स्वार्थ कोन रहला? अबे सुन एठी कांथ बाड़र भी कान अछि जानिछु से जियो ना रे रोड साइड रे 5 एकर जमी अछि आउ हां जोटार दाम कोटी कोटी टंका हबो बुझी गली कोठी पे से राज आराम ज्यादा एथि पे से टंका मो फोन की बा होछि मु तुम दी जन को छाड़ी दी अबे देख सेपटे केमिति दी जण बा हे कि जाउछन चुना है सुना संसार आजी
ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଭାଗ୍ୟ ପଥର ସାଜି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ହଜିଯିବ ସୁଖ ଖୁସିର ଠିକଣା ପାଉନି ଖୋଜି ବଞ୍ଚିବି ତୋ ପାଇଁ ମରିବି ତୋ ପାଇଁ ସାହା ହେବି ତୋତେ ସାରା ଜୀବନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ଆରେ ମୁଁ ପୂଜାରୀ କି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଆସେ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ତୋ ଭଉଣୀ କି ବାହା ହେଇଗଲି ମନେ ପକା ସେଦିନ ସେଇ ଚାପୁଡାକୁ ସେଇ ଅପମାନ ମତେ ଆଜି ବି ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି एकथा जदि तू क्या कहू ताकू तो मारिदेवी तबटा भी छाड़बीनी हेले सही डर मु तते से कथा कहि पारु नथिली चुना हेला सुना संसार आजी ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଭାଗ୍ୟ ପଥର ସାଜି किए ଜାଣିଥିଲା ହଜିଯିବ ସୁଖ ଖୁସିର ଠିକଣା ପାଉନି ଖୋଜି ବଞ୍ଚିବି ତୋ ପାଇଁ ମରିବି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେଡ଼େ ପାଗିଳିଟେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇକି ହରେଇ ଦେଲି ଆଉ ସେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା ରଖିବ ମନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ତ ରଖି ତତେ ମନା କରିଥିଲି ତା ଭଉଣୀ କି କହନା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି ନା ମନେ ଏବେ ତୁ ବି ମରିବୁ ହେଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରିବି ମାରିବ ତ डियर माय स्वीट हार्ट मु तुमको एक कथा आगुरु भी कहि पारि थांती हेले ए लोकटा तते आगुचुरा कहिदेला कथा कौन की तो नारे जो जमीटा थिला ताकू मो नारे आनिबा लागि कोर्ट रे गोटे वर्ष समय दरकार थिला एबे देख आज गोटे वर्ष कंप्लीट हो जाइछि आज सबु संपत्ति मोर एबे तू जीवु सीधा स्वर्गपुर अबे लालू ता भाई की जिमनी मारी थिलु आकु भी जिमनी मार दे
ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ମୋର ତ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି। রাখি পুনের শিলা জন্ম ভাঙি গলা মোর সপন বিধির বিধান কে করিব আন কেবে ফুল কেবে কটা জীবন রাখি বান্ধিলি রাখিব মান রাখি বান্ধিলু তো রখিবি মা